اللہ زندگی شان والی دے دے، موت ایمان والی دے دے۔ اللہ زندگی اپنی توحید تے کٹ مرن والی دے دے، پیغمبر دی ختم نبوت تے ناموس صحابہ تے گردن کٹوان والی دے دے۔ اللہ موت آئے تے شہادت دی موت نصیب فرما دے۔ رب نو پتا سی کئی ایہو جے بھی آن گے جڑے کہن گے نہیں 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 نہیں۔ اللہ فرماندے نے سونے آپ اعلان کر دے، اپنی زبانی کہہ دے وَمَحْيَايَا میری زندگی وَمَمَاتِي تے میری موت لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے۔ ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت ہی کیا، ہم 2 دن کم جیے اس میں حیرت ہی کیا، ارے ہم ان کے ساتھ جیے جو شمع جلا کے جیے۔ سامعین محترم، اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی اور رحمت اور حکمت کتاب دے وچوں جس مقام عظیم و شان نو میں اس وقت تساں دی سالانہ سیرت امام اہل حدیث کانفرنس دے اندر تساں احباب دے گوش گزار کیتا ہے۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی اور رحمت اور حکمت کے تعبدہ 86 پارہ سورت دا نام المائدہ، سورت دا رکوع پہلا۔ اللہ والو اس مقام عظیم و شان نو میرے تے تواڈے خالق و مالک نے آمینہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ درود دی آواز نہیں آئی، او لوگ گلیاں اندر نچ دے ٹپ دے پنگڑے پاؤندے دڑب دڑب کر دے، او اپنے آپنو چھریاں مار دے ہو کر دے واویلا کر دے، او شرم حیا محسوس نہیں کر دے۔ او اہل حدیثو تسی اپنے پیر دا نام سن کے درود پڑھن لگے یا شرم محسوس کر دے ہو؟ جنہ جنہ پیارے جنی جنی محبت ہے ذرا تڑپ کے گرج کے اونی عقیدت دے نال درود پڑھے آجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ آج جیڑے ساتھی ٹیک لگا کے بیٹھے نے، آج جیڑے پرا او ٹوٹیاں تے بیٹھے نے مسیتے نہیں ہوندے، مینوں لگدا ہے بارڈروں پاروں آئے نے، جڑا انہاں نوں ڈر لگدا ہے ساڈے کولوں مسجد اندر آ گئے ہو تے ذرا محبت کرو پیار کرو اللہ دی رضا واسطے رب دا قرآن سن واسطے آئے ہو تے ذرا سارے جڑے ٹیک لگا کے بیٹھے نے
ادھر پیچھے نکراں چ لگ کے بیٹھے نے ذرا اپنی اپنی سیٹاں چھڈو کرسیاں چھڈو اللہ دی رضا واسطے اگے اگے تشریف لے آؤ اللہ تہاڈا آنا قبول ادھر ویکھو انہاں تے ہسپتال ہی بنایا ماشاءاللہ آ جاؤ تسی بھی باہر آ جاؤ آ گئے ہو قرآن سن آئے ہو تے ذرا ہن مجلس دا جیڑا اختتام ہونے والا ہے آخری مقرر میرے شیخ خطیب پاکستان قاری محمد یاسین بلوچ صاحب اسٹیج دی زینت بنے ہوئے نے ذرا تسی بھی باہر تشریف لے آؤ تے قرآن سن آئے ہو تے میں انشاءاللہ تانوں قرآن ہی سنانا ہے سنو گے ہاتھ چکو ہاں جیڑا سننا آیا ہے قرآن سنو گے میرے ذمے عنوان لگایا وفات النبی دا سنو گے انشاءاللہ میں انشاءاللہ قرآن پڑھنے رج کے آؤ ذرا دھیان میرے والے رکھے آجے توجہ میرے پر رکھے آجے اب بھائی سپیکر والے ایدی بیس بند کر کے ٹریبل کھول کے تے ایکو ہلکی جی چلا دیو بس اللہ تعالیٰ برکت دے میں قرآن پڑھن لگا تے ذرا ہن قرآن سن کے جھومے آجے میں دسنا انشاءاللہ قرآن وچوں میرے ذمے جو عنوان لگایا ہے وفات النبی دا اچھا لوگ ایک گل کردے نے اہے جی وابی قرآن اتھوں پڑھ دے نے جتھوں مصطفیٰ دی شان وچ گستاخی ہوندی ہے کہ استغفر اللہ اچھا ایمان نہ ہن جواب دیا جے آپ قرآن نبی دی توہین واسطے آیا یا عزت واسطے سارے نہیں بولے توہین واسطے آیا یا عزت واسطے میں انہوں قرآن نہیں مندا جے دے وچ مصطفیٰ دی توہین ہوئے اے تے قرآن آیا مصطفیٰ دی عزت واسطے ادب واسطے احترام واسطے اے دے وچ کیتے میرے پیغمبر دیاں اکھاں دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دے چہرے دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دیاں زلفاں دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دے سینے دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دے اٹھن دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دے بیٹھن دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دے جاگن دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دے ساؤن دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دی نماز دا تذکرہ کیتے آقا دے بدر دا تذکرہ کیتے پیغمبر دے احد دا تذکرہ کیتے پیغمبر دی خندق دا تذکرہ کیتے میرے پیغمبر دی نماز دا تذکرہ صدقے جاواں کیتے آقا دی زندگی دا تذکرہ کیتے مصطفیٰ دی وفات دا تذکرہ آؤ ذرا قرآن سنے آجے میں دسنا ہے کیا نبیاں نو موت آندی ہے یا نہیں لو ذرا قرآن سنے آجے تے جھومے آجے دیکھو ایک نبی رب دا تے موت دا پیغام آ رہے ہے آواز آندی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت میں دیکھنا ہے قرآن سن کے جھومن والا کیڑا ہے تے قوالیاں تے سر مارن والا کیڑا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی ہے ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ایک نبی یعقوب علیہ السلام نے کہ موت دا پیغام آ رہے ہیں پتران دی فوج سامنے بیٹھی ہے تے اللہ دے نبی جناب یعقوب علیہ السلام اپنے پتران کو ایک سوال کر دینے تے کہندے نے اے میرے پترو مینوں ایک
एक गल दा ते जवाब देवो ना। ऐ मेरे पुत्रो दसो इस काल ले बनी है माता बुधून मिन बादी। ऐ मेरे पुत्रो दसो मेरे मरन दे बाद तुसी इबादत की दी करोगे? ते पुत्रा ये नहीं कि अब्बा जी तुहाडे मरन दे बाद तुहाडी कबर ते मजौर बन के बहांगे, दरबार बनावांगे, मजार बनावांगे, ओथे लोगां नू जनाब टकरा मरवावांगे, लोगां नू ओथे इबादत गाह बनावांगे। ना ना पुत्रा दा जवाब सुन ले जरा। पुत्र आंदे ने कालो नाबुदु इलाहा का वा इलाहा आबाइका इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाका। ऐ अब्बा जी असी तुहाडे मरन दे बाद इबादत करांगे, बाबे इब्राहिम दे इलादी करांगे, बाबे इस्माइल दे इलादी करांगे, बाबे इसहाक दे इलादी करांगे। क्या इन्हां दे इलाह वखो वख ने? ना ना अगे रब ने फैसले कर दिते, नखेड़े कर दिते। अल्लाह फरमांदे ने इलाह वाहिदा। हाय तौहीद दा पैगाम है, अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां पे नोट करके ले जाया जे। इलाह नबियां दी औलाद कह रही है इलाह वाहिदा। ऐ अब्बा जी ओ जेड़ा इलाह, जेड़ा तुहाडा भी इलाह, जेड़ा साडा भी इलाह, जेड़ा बाबे इब्राहिम दा भी इलाह, जेड़ा बाबे इस्माइल दा भी इलाह, जेड़ा बाबे इसहाक दा भी इलाह, ओ जेड़ा मेरा भी इलाह ते बोलो तुहाडा भी, ओ जेड़ा जेड़ा है वो बोले दूसरा चुप रहे। ओ मेरा भी इलाह ते तुहाडा भी आना है ते बाप है ना बाप। पुत्र दी गल भी सुन ले। आ नबी यूसुफ ने तखत ते बैठे ने, पर आ सामने बैठे ने, मापे भी नाल बैठे ने, ते रब दा यूसुफ की कहंदा रब्बे का दातई तनी मिनल मुल्की। जिन्हों समझ आई एक बारी जरा सज्जा चौक के मुहब्बत ना कह दे सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्ने भी आए ने इन्हां दे सीने कुरान दे नूर ना मुनव्वर फरमा। रब्बे का दातई तनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्ज़ि अंता वलिय्यी फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़्फ़नी मुस्लिमन। और रब दा नबी कह रहे आई तवफ़्फ़नी मुस्लिमन। अल्लाह मैनू जिदों मौत आए मैं मुसलमान होवा। अल्लाह मैं तुहाडे वास्ते दुआ करन लगा मुहब्बत ना आमीन कह दे अजे। अल्लाह जिंदगी शान वाली दे दे, मौत ईमान वाली दे दे। अल्लाह जिंदगी अपनी तौहीद ते कट मरन वाली दे दे, पैगंबर दी खत्मे नबुव्वत ते नमूसे सहाबा ते गर्दन कटवान वाली दे दे। अल्लाह मौत आए ते शहादत दी मौत नसीब फरमा दे। आना एक नबी ना तुहाडी जांदे आ होर मुलाकात करा देवा। गल मैं आमिना दे लाल दिकर लैके जानी है। ए नबी मां दी गोद च गल्ला पिया करदा है। आ जरा कुरान सुनिया जे ते खिलखिलाया जे। ए नबी की कहंदा काला इन्नी अब्दुल्लाह। क्या दो सुबहान अल्लाह। खुदा दी कसम है मेरे कायद हजरत हबीबुर रहमान शहीद ने ये आयता पढ़निया अंग अंग लू लू झूम उठना अजे मजमा भी झूम उठे। काला इन्नी अब्दुल्लाह, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताबा वजअलनी नबिया वजअलनी मुबारकन
اینما کنتو وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ آنا گل تو انو آمینہ دلال دی زبانی نہ سنا دیوا، آواز آندی ہے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے اپنی زبانی کہہ دے قل ان صلاتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ فرماندے نے سونے آپ اعلان کر دے ان صلاتی میری نماز ونسکی میری قربانی ومحیایا میری زندگی ومماتی تے میری کی ترجمہ ہے ومماتی میری موت۔ رب نو پتا سی کئی ایہو جے بھی آن گے جڑے کہن گے نہیں 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 نہیں۔ اللہ فرماندے نے سونے آپ اعلان کر دے اپنی زبانی کہہ دے وَمَحْيَايَا میری زندگی وَمَمَاتِي تے میری موت لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ اللہ واسطے وے تے کیتے آواز آندی ہے انکا میتون وَإِنَّهُمْ میتون۔ اے میرے سونے ایک وقت آنا تو انو بھی موت دا پیغام آ جانا ہے، ان سارے انو موت دا پیغام آ جانا ہے۔ میرے محبوبہ ایک وقت ہونا ہے تسی بھی میت بن جانا ہے، جنہیں بھی دنیا تے آئے نے ان سارے نے میت بن جانا ہے۔ تے کتے اللہ اعلان کر رہے نے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اے میرے اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو آج ساری دنیا نے کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، اگر بقائے تے اللہ دی ذات نو بقائے تے کیتے اللہ فرماندے نے کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم۔ اے دنیا جہان دے لوگو جیڑا بھی اس دنیا تے آیا او دیاں موت دے نال ملاقاتاں ہو کے رہنیاں نے، اس موت دے آہنی پنجیاں نے انہوں اپنی گریفت اندر لے کے رہنا ہے۔ اس موت کو لو کوئی نہیں بچ سکتا اور نہیں موت کسے نو چھوڑ دیجئے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجئے تے مکھ پیارے والو موڑ دیجئے۔ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اور کوئی دو دن جگتے جی گئے نے پھر موت پیالہ پی گئے نے، اور سب یار مسافر تھی گئے نے۔ پڑھو لا الہ الا
इल्लल्लाह। ओ होइया मुद्दतां वत कोई आया नहीं, फेरा फिर वतना वल पाया नहीं। ओ कुछ पूछे आते अगों सुनाया नहीं, पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई ए मौत एक ऐसी हकीकत है जेदे कोलो ना कोई बच सकिया ते बोलो ना किसी ने बचना। बोलो किसी ने बचना। अल्लाह जुल जलाल दी कसम उठा के कहना, अगर मौत कोलो किसी ने बचना हुंदा ते आमीना दे लाल अलैहिस्सलाम नू कदी मौत दा पैगाम ना आउंदा। अगर आमीना दे लाल नहीं रहे ते मैं ते तू रहना, ओए असी रहना है। बोलो अच्छा, ये मौत हकीकत ऐसी है कि सब नू पता है आके रहनी है। बोलो आके। ते राज ऐसा है किसे नू नहीं पता किदों आ जानी है, केड़े मौके ते आ जानी है, किथे आ जानी है, केड़े टाइम आ जानी है। मेरे भाई इस वास्ते दी तैयारी करेया कर, फिक्र करेया कर। आ वेखना मेरे ते तुहाडे आका जनाबे मुहम्मद, दुरूद दी आवाज आए जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदाने अरफात अंदर कमो बेश 1.5 लाख दे करीब सहाबा ने ते कुरान आ रहे हैं। अल्लाह फरमांदे ने अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु इस्लाम दीना। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।